Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back. So in this video, we will discuss about subtopic 1.2 scalars and vectors. Okay, so kena tahu dululah what is the definition and what is the difference between scalar and vector quantities. Saya pasti ramai yang dah tahu. Okay, scalar quantity which is quantity that has magnitude only. Ataupun quantity with magnitude only. So, kita tulis dekat sini. Okay. Quantity with magnitude only. Dia tak ada direction. Scalar quantity apa contoh dia? Macam apa? Time. Work. Okay. Energy. So, dia tak ada direction. Okay. Dia adalah scalar quantity. Tapi kalau vector quantity, okay, dia adalah quantity yang ada magnitude dan juga direction. Quantity with both magnitude and direction. Okay. Contohnya macam apa yang paling mudah? Okay, kita ada displacement. Dia punya value berapa displacement dia dan arah dia apa pula. Sama juga dengan velocity. What is the magnitude and what is the direction? Kalau kita kata 20 meter per second, so V is equal to negative 20 meter per second, means that magnitude-nya adalah 20 meter per second and the direction, ini adalah direction dia is to the left. Macam tu. Okay? Alright, next. So, 1.2b. So, we want to resolve the vector into two perpendicular components. Kita nak resolve kepada x and y axis. Jadi, kalau kita nampak dekat sini, kita ada satu vector r. Okay, r ini dia ada angle ni. Dia ada angle which is 30 degree to the horizontal. Sekiranya kalau kita tengok dekat sini, sekejap ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau saya tulis ini, force kan, kita kata force equal to 10 Newton. Jadi kalau untuk kes ini dia tak ada angle, jadi tak perlu you nak resolve. So dia akan jadi Fx, kita tahu dia ada x component which is 10 Newton, tapi dia tak ada Fy, so 0 Newton. Fx is positive since to the right, and then Fy is equal to 0. Tapi kalau macam ini ke bawah, F is equal to 10 Newton. So no need to resolve, right? It's because the direction is downward. So dia hanya ada okay, Fx dia kosong, dia tak ada x component. Fy dia ada nilai. Direction downward kita perlu letak negative 10 Newton. Okay, ingat ya. Upward and to the right is positive. Downward and to the left, okay, ataupun left direction adalah negative. So kena letaklah macam tu. So dia tak ada angle. So dia punya vector ni tak ada angle. Okay, lainlah kalau macam ini kita ada vector r at angle of 30 degree to the horizontal. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak resolve. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, seolah-olah ini adalah triangle. So ini adalah triangle. Kan? Jadi kalau kita tengok konsep teorem Pythagoras, so ini adalah triangle. So saya nak resolvekan kepada Rx, which is x component, dan juga Ry. Kita boleh tulis sini pun Ry. Sorry, this is Ry juga. Ini pun Rx. Sama juga, Ry vector dia mesti sama. Selari ke atas, Rx is to the right. Okay. Jadi bila kita ada triangle, yang kali kuning tu, bila saya tulis sebagai cos theta, okay, angle saya ada 30 degree tadi kan. So, cos theta, kita tahu, cos adalah adjacent over hypotenuse. So, dia akan jadi Rx over R. Jadi, kalau saya nak cari what is Rx, we want to determine what is Rx. So, dia akan jadi, formulanya akan jadi R cos theta. Okay. Tapi jangan hafal ya. Jangan hafal X ini. Okay, komponen X sentiasa cos. Jangan hafal begitu. Okay. Jadi kalau kita tengok Ry. Okay, untuk kes ini you tengok pada angle. Okay, you tengok pada angle dia dekat sini. Which is theta 30 degree dia rapat kepada siapa?
dia rapat kepada Y component. X component. Jadi bila dia rapat kepada X component, bila kita resolve, kita boleh ingat. Kita nampak saja angle rapat kepada X component, automatically vektor untuk X itu adalah cos. Okay, kita ingatlah cos. Dan ada yang sudah ingat cos. K ni maksud dia kawan. Kawan. Kan, X component, cos, kawan. So, siapa yang duduk sebelah angle tu dia adalah kawan dia, so dia akan jadi cos. Okey, kalau saya kata saya nak cari RY, so saya akan guna sin theta. Okay, remember sin theta. So kita tengok dekat sini, basic theorem Pythagoras kita adalah opposite over hypotenuse. So dia akan jadi RY over R. So now we want to determine RY, right? So RY tak boleh jadi cos. Kenapa? Sebab angle ini duduk jauh daripada Y. Okay, so kita letak R sin theta. Okay, R ni buat naik atas, dia akan jadi R sin theta. So, kita nampak kat sini adalah RY, okay, dia adalah sin. Boleh? Okay. Tapi kalau kita punya angle, okay, saya bagi satu contoh lah. Kita punya angle, okay, this time, this is our R. Okay, this is the angle. Let's say the angle is here. Okay, let's say this is 50 degree. Okay. Jadi, you boleh buat teorem Pythagoras kalau you nak. Okay, you kata, ada student kata dia nak sini lah. Kalau situ 50, sini adalah 40. Tak ada masalah. You nak cari sini 40, you nak teruskan dengan 50 pun boleh. But, remember, okay, siapa yang rapat dengan siapa yang rapat dengan angle? You nak guna angle 40 ke 50, make sure you careful. Okay, contoh. Saya nak guna saya nak guna angle color biru. Okay, so sekarang angle ini duduk rapat dengan siapa saya kata tadi? Dia duduk bersebelahan, dia berkawan dengan RY. So, jadi RY saya akan jadi cos. So, dia akan jadi R cos 50 degree. Okay. Kalau kata nak guna yang 40 degree boleh tak? Boleh. You boleh ambil angle 40 degree. Tapi 40 degree ini tidak duduk rapat dengan Y. Dia duduk bersebelahan dengan X. Jadi, X nanti akan jadi cos. Okay. So, jadi dia akan jadi R. Y itu dia akan jadi R sin 40 degree. If you want to use 40 degree, jadi X yang akan duduk rapat. X yang duduk rapat dengan 40 degree, so dia akan jadi cos. Tapi, kalau nak guna 50 degree, okay, X tu dia akan jadi sin. R sin. That one is 50 degree. Okay. Jadi, kalau saya minta student hafal, you tengoklah angle mana yang soalan bagi. Jangan selalu fikir X component sentiasa cos theta. You tengok angle mana. So, kalau angle 50 degree rapat dengan Y component. Jadi, Y componentnya adalah cos 50. Okay, kalau you nak guna angle 40 degree. 40 degree dia rapat dengan siapa? Kawan dengan siapa? Dengan X component. Jadi, X component yang guna cos. You tengok betul-betul. This is cos 50 degree. And this is cos 40 degree. Okay. Jadi, kita nak resolve. Okay, let's try resolve Rx. So, dia akan jadi R cos 30. Kan? Kenapa? Sebab ini Rx yang duduk rapat dengan 30 degree. Ingat ya, Rx yang duduk rapat dengan 30 degree. So, dia akan jadi cos. Ry dia akan jadi R sin 30 degree. Okay. Sekarang kita cuba pula buat untuk yang ini. Kalau kita buat F1X, kita tengok satu-satu. F1. Okay, you resolve F1. Okay. So, remember. F1 in this direction. Saya tulis kat sini. F1. Okay, kita ulang balik. So, ini adalah tail of the arrow. Okay. So, this is the head of the arrow. Jadi, bila you resolve kepada X and Y component, you mula daripada tail. You nak resolve X component, you cari head dia kiri ke kanan. So, dia dekat kiri. Dia akan jadi F1X. Okay. And then, you nak Y component from the tail, head dia dekat atas ke kat bawah.
So, dekat atas, so you tarik macam itu. F1Y. Dalam soalan, dia bagi angle itu adalah, this is the angle, right? Which is 30 degree. Dia rapat dengan siapa tu? X ke Y component? Angle itu rapat dengan X component. Jadi, X component kita akan jadi cos, which is F1 cos theta. F1 cos theta. And the direction is to the left. Jangan lupa, bila kita resolve F1, X kita to the left. So, mesti letak negatif. F1Y kita upward. So, dia akan jadi positif. Positif apa? Sin pula lah. F1 sin theta. Boleh? Okay, so jadi kita masukkan nilai dia. Equal to, okay, kita nak masukkan nilai dia. F1 is 50 cos 30 degree. F1Y, jangan lupa negatif. Okay, F1X tadi ada negatif. And F1Y is positive. F1 is 50 sin 30 degree. Make sure your calculator in degree mode. Okay. So, jawapannya dekat sini kita akan dapat negatif 43.3 Newton. F1Y kita resolve, kita dapat positif 25 Newton. Okay. And then, kita move kepada F2. Sama juga, tail dia dekat mana? Tail dia dekat sini. Okay, tengok dekat sini lah. This is the tail. Sorry. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, so this is the tail of the arrow and this is the head of the arrow. So, daripada tail, kita tarik head dia ke kanan. So, X dia akan ke kanan. So, dia akan jadi F2. X dia positif sebab ke kanan. From the tail, head dia ke atas. So, dia akan jadi ke atas F2Y. So, dia also positive value. Okay, so both are positive values. So, F2X, tengok pula angle dia. Okay, dia duduk 45 degree ni duduk rapat dengan siapa? Duduk rapat dengan X component. Jadi, dia akan kita tulis sebagai F2 X component yang rapat dengan angle kan? So, cos theta. Yang ini dia akan jadi F2 sin theta. Okay, so we substitute. Okay, the values. F2 is given 75 cos 45. And F2Y is, 75. 75 sin 45. Okay, sebab dia 45 degree. So, both, kalau kita tekan calculator, sebenarnya dia sama lah. 53.03 Newton. And Y also 53.03 Newton. Okay. And then F3X. Kan saya dah kata tadi, F3X kita direction dia only downward direction. So, dia tak ada X component. So, dia hanya ada F3Y. Tetapi dia negatif sebab direction dia adalah downward direction. Okay. Tapi kalau tanya F3X ada tak? Tak ada. Sebab dia tak ada angle. Tak perlu you nak resolve. So, dia akan dapat F3X is 0 Newton. F3Y is negative 50 Newton. Okay. So, kena faham dulu. You kena faham. You kena pandai dulu macam mana you nak resolve vector into X and Y component. Okay, jom kita buat pula yang seterusnya. Alright. So, now let's read the question here. Okay, we have a boat here. It's pulled along a canal using a rope tied to its bow. The rope makes an angle of 15 degree with the center line of the canal and the force applied to the rope is 1,800 Newton. So, determine the force pulling the boat along the canal and the force pulling the boat to the side of the canal. So, we want to determine the force pulling the boat along the canal. Okay, so canal dia, okay, kita lukislah macam ini. Kan, gambar dia macam ini. Okay, and then the force, okay, the rope, kita ada rope which is an angle of 15 degree with the center line of the canal. Okay, so kat sini lah. Kalau sini kita kata center line of the canal. So, dia akan jadi ini. Dia punya force dia tadi, which is 1,800 Newton. At angle of 15 degree. So, kita ambil dekat sini lah angle dia. Okay.
So when we want to resolve into x and y components, so kita akan ada f lah. So this is the tail of the arrow and this is the head of the arrow. Okay, so you akan letak start from the tail to the head to the right, means that fx. This is fy. So angle dekat sini. Siapa yang rapat dengan angle? Dia adalah cos. So fx yang rapat dengan angle kan? So kita tulislah. Kita tulis force dia adalah F. So F, buat kecil-kecil sikit. Fx dia adalah cos. So when we substitute the value 1800 cos 15 degree. And then the answer is 1738.67 Newton. Kalau untuk Y pula, upward, so sama juga dia akan dapat positif, tapi sin theta lah. Okay, 1800 sin 15 degree. And the answer is 465.87 Newton. You practice tekan calculator ya. You tekan satu-satu supaya you mahir dan tak silap. Okay? Okay, jom kita sambung pula. Okay, itu dah siap. Okay, D. Okay, kita ada Bruce, which is a dog, is pulling on his lead with a force of 40 Newton at angle of 26 degree below the horizontal. You baca perkataan 26 degree below the horizontal, determine the horizontal component and vertical component, okay, of the lead. Okay, so kita kena tahulah. Kena tahu 26 degree below the horizontal. Kan? So, kalau below the horizontal ni ada dua jawapan lah. Okay, sama ada belah sini, ada tak beritahu X komponen positif X ataupun negatif X. So, dia ada dua jawapan lah kat sini. F equal to 40 Newton. Ataupun kat sini. Sebab kali hijau kat sini. Okay. F equal to 40 Newton at angle of 26 degree. So, dekat sini. Kat sini. Okay. So, kita boleh pilihlah salah satu kalau kita nak selesaikan. Ada dua jawapan lah ni. Okay. Kalau you pilih yang color merah. Okay. Kalau yang merah tu dia akan jadi ke sini. Jadi F dia akan jadi, Fy dia akan jadi downward. Fx dia akan jadi to the left. Kan? Tapi kalau you pilih direction yang kali hijau, okay, direction dia macam ini. So, Fxu to the right, positive. Fyu downward, negative. Okay. So, kalau kita buat dua jawapan kat sini, you tulis macam tu. Okay, nilai dia mungkin sama, tapi dia punya sign, sign positif or negatif tu sedikit berbeza lah. Kalau kita guna color merah tu, F1x kita, Fx kita lah. Which is negative, right? Negative, force dia adalah 40 degree. Okay, angle dia adalah 26. Angle dia rapat dengan siapa? Angle dia rapat dengan X component. Macam tu. Kalau yang Y, angle dia pun rapat dengan X component juga. Pilih ada salah satu. So, negative 40 cos 26 degree. Okay, you substitute dan you akan dapatlah jawapan dia mesti dapat negatif. Okay, negatif 35. Negatif 35.95 Newton. And then for the Y component, the downward, so negatif juga 40 sin 26 degree. Okay, so the answer is negative 17.53 Newton. Tapi kalau you resolve guna color hijau, Fx ni dapat positif lah sebab dia to the right. Okay. Tapi tekan calculator tetap sama. Direction saja berbeza. Jadi soalan ni dia tak nyatakan direction dia secara jelas. So kita tak tahu nak solution dia color hijau ataupun merah. Okay. So ini tetap negatif lah sebab Fy untuk yang color hijau tadi pun downward juga. Okay. Alright. So that's finished for question D. Okay, so let's continue with question E1. Okay, question E. Find the horizontal and vertical components of these forces
So 12 Newton at 45 degree above the negative x-axis. Kali ni dia nyatakan, kalau macam soalan yang tadi tu kita tak tahu dia below positive or negative x-axis. This time 45 degree above negative x-axis. So kita nak lukis. Okay, kita tahu ini adalah y component, ini adalah x component. Jadi di sebelah kanan kita mestilah positive x-axis, di sebelah kiri kita mestilah negative x-axis. So kalau kita lukis, this is the tail of the arrow. So 45 degree somewhere here lah. Okay, so kita ada force kat sini. Okay, jadi kalau kita resolve, angle dia kita lukislah kat sini. Angle dia adalah 45 degree, right? Above negative x-axis. Okay, so when we try to resolve into f component, fx component and then y component. Okay, so kita tulislah kat sini. X component kita to the, lagi sekali tadi, to the left. So dia mesti negative 12 Newton. Sebab ini adalah 12 Newton. Nak tulis satu-satu pun boleh juga. F cos theta. Sebab angle dia rapat dengan x component. So dia adalah cos untuk x. Jadi sebaliknya Fy dia adalah sin lah. Kita hafal macam tu saja. Lebih mudah. Jadi kat sini cos sebab angle dia rapat dengan x component. Okay? Supaya kita tak careless lah. Tengok angle. Tengok angle rapat dengan siapa. Kalau angle tu rapat dengan y component, jadi y lah yang akan jadi cos. Boleh? So 12 cos 45 degree. Okay? So you tekan calculator. So you akan dapat negative 8.49 Newton. Okay, vector quantity so means that negative ini menunjukkan direction fx dia adalah to the left. Okay, so bila you resolve, masukkan negatif ke positif. Penting. Okay, masa kita nak kira resultant vector nanti, positif negatif tu kalau you tersilap, jawapan akhir you akan salah. Okay, Fy direction the upward, so positive F, this time sin theta. So positive 12 cos 45 degree. So the answer is positive 8.49 Newton. Okay, direction dia positif. Okay, so direction dia adalah upward. Okay, and then question number 2, 360 Newton. Okay, this time 20 degree below negative x-axis. Okay, 20 degree below negative x-axis. So, dekat mana? So, sini positive x-axis. So, sini negative x-axis. So, ini below. Below negative x-axis. So, 20 degree itu you letak dekat rapat dengan x component. Sebab dia bawah. 20 degree daripada negative x-axis. So, 20 degree itu mesti rapat dengan x component. Boleh? So, F dia dekat sini. Okay. So, kalau kita tulis, kita nak resolve. Sama juga Fy daripada tail to the head of the arrow. So, downward lah. Jangan upward pula. So, dia akan jadi Fy downward. So, mesti nilainya kejap lagi negatif. Okay. And then, from the tail to the head to the left. So, Fx is negative. Okay. To the left lah. So, Fx dia akan jadi F cos 20 degree. Kan. So, F dia you masukkan teruslah. Which is 360 cos 20 degree. Okay. Jangan lupa Jangan lupa negative sign. Ni saya terlupa nak masukkan. You put negative sign here. So, jawapan dia akan jadi negatif lah. Okay, equal to negative. This one negative. 360. So, the answer is negative 338.29 Newton. Okay, ini kena mahir dulu. Fy downward negative 360 sin 20 degree. So, you akan dapat negative 123.13 Newton. Boleh? Alright. Next, okay, 35 degree below positive. Okay, below positive. So, kita buat balik semula ini. So, below positive. So, from here to here. Okay, and then 35 degree. The angle mesti rapat dengan x component, which is positive x component below, below positive x component. So, you resolve kepada x and y component. Okay. Angle itu rapat dengan x component. Okay, tengok pada soalan. Rapat dengan x component. So, fx kita akan jadi cos. Okay, f dia dah bagi 0.25.
and the direction is to the right, so dia positive fx. 0.25 cos 35 degree. Okay, so tekan kalkulator, you akan dapat jawapannya adalah 0.205 Newton. Untuk Fy mesti negatif because the direction is downward. Okay, so dia akan dapat 0.25 sin 35 degree. So the answer is negative 0.143. Okay, Newton. Okay, so kita finish that one. So let's move to question F and G. Banyak lagi ni. Ada 3 lagi soalan. Okay, after takeoff, an aircraft climbs at a rate of 150 meter per second at angle of 30 degree to the ground, which is negative x-axis. So kita lukis dulu. Okay, after takeoff, okay, 30 degree to the ground. Okay, maknanya atas lah. Okay, in this direction. Okay, so this is 30 degree to the ground, means that in this direction. Takkan bawah tanah pula kan? So V, 30 degree to the ground, negative x-axis. So kita pilih negative which is to the left, negative component. Okay, negative x. Kita tak boleh lah buat bawah macam ni. Takkanlah aircraft tu ke bawah kan? Tak logik kan? So dia akan jadi sinilah 30 degree. Okay, so we resolve Vy upward. So nilai dia akan jadi positif. Vx is to the left. So saya letak vektor dia adalah velocity. Okay, kita pakai hitam lah. So Vx kita adalah to the left. So mesti tak negatif V cos theta. Tengok soalan. Kalau soalan force, force lah. Kalau dikata velocity, guna V lah. Okay, negative 150 cos 30 degree. And the final answer is equal to negative 129.9 meter per second. Okay, Vy pula upward, so positive V sin theta. So dia akan jadi positive 150, angle dia adalah 30 degree. And the final answer is positive 75 meter per second. Okay, jadi ini adalah exercise untuk kita resolve saja. Kalau you dah mahir resolve, you tak ada masalah. Ini sangat penting sebab teknik untuk resolving vector ni you akan guna chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 dan seterusnya. Okay? Alright. So G. Okay. A wind is blowing at 15 meter per second in a north, okay, easterly direction. Kita nak tahu ni mana ni direction dia. Find the components of the wind's velocity which blow towards the north and towards to the east. Okay, kita nak resolve kepada, bila kata north east, sinilah. Sini. Kan? Sini. So we want to resolve, right? We want to resolve into x component towards the east, which is the x component, Vx. And then y component, Vy. Okay. So kita letak sini V. And then kita akan ada Vx. Angle dia adalah 45 degree. Soalan tak bagi tahu. So kita letak saja 45 degree. Okay. So dia akan jadi 15 cos 45. Positive to the right, right? Okay. To the right. So Vx kita akan dapat nilainya adalah 10.61 meter per second. Unit dia mesti betul. Okay. Vy is upward, so positive 15 sin 45. Same goes, the answer should be 10.61 meter per second. Upward, positive lah. Okay, finish that one. The last part, okay, before we continue with 1.2c, okay, kita akan sambung in the next video lah, 1.2c. Okay, a glider is travelling at velocity of 20 meter per second at angle of 15 degree below the horizontal, which is positive x-axis. So kali ni angle yang dibagi semua rapat dengan x component sahaja. Okay, so inilah. Okay, below horizontal positive x-axis, which is the angle here, is 15 degree. Okay, so this is the velocity. So when we resolve into x and y component, so kita akan dapat V. Okay, Vx kita to the right, so positive. V kita adalah 20 cos 15. Okay, so dia akan jadi 19.32. Okay,
So Vy dia adalah negative because direction is downward. Okay, remember. So the answer is negative 5.18 meter per second. Okay, finish Finish subtopic 1.2b, which is resolving vector into x and y component. Okay, so in the next video, we will continue with 1.2c. Okay, we try to resolve and then we find the resultant. Okay, resultant of vectors, resultant ataupun magnitude of the resultant vectors and also the direction. Alright, so see you in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.